maka-recover ready jud. good unta kayo. No, I Yes. saw post sa akong client nga nag-andam siyang bugas, daghang tubig, no? And Because of the experience of the Odette ba? Odette, Yung ending wa day flash flood na nitabo. yes, nag-panic buying pagod to. Yes, Mga for time. sure. Then, welcome to Terra Talk Podcast. So it's our episode 28 today. And Yes, it's a 28. special episode good, especially sa naitabo diri sa Yes. Cebu, no? And we're also praying for the affected, families and communities here in Cebu. Yes. Everything shall pass. And Yeah. prayers to you all. So basically this episode, ang title sa episode na mo for episode 28 is When Disaster Strikes. Is your finances typhoon ready? Yes. No, dako gyud kayo after the typhoon, daghan yung mga realizations about the importance of emergency fund, Yes. importance sa being prepared in advance, no, og mga insurances, labi na mga property insurance. Yeah, especially mga car insurances. Yeah, car insurances. So, of course, life said. It's life, yes. Yep. It's the most important one. Correct. And then and sadly there are some people nga nakaandam gyud, no, na emergency kit anan. Yes. But they didn't expect nga mo to may tabo, Worst. especially sa atong mga friends and clients, no, we can see sa social media medyo kanang subo kayong pamalandongon. Yes. Right, kaya mo na tabo, and then as coach said nga time will pass, right? Yeah. So Ready good unta kayo. Yes. No, I saw post sa akong client nga nag-andam siyang bugas, daghang tubig, no? And because of the experience of the Odette ba? Odette, Yung ending wa day flash flood na nitabo. yes, nag-panic buying pagod to. Yes, Mga for time. sure. Then walang damha nga mao dito yung may tabo. No, it's the rain or it's the flood. Usa Yes. sa makapa somehow kaingon ng uban nga back to zero gid sila. Yes. Back to zero good. Tanan. Yep. Yeah, so in this episode we'll be tackling about if your finances is typhoon ready ba, and we have prepared some questions, and there are some on the client perspective or sa mga people's perspective and the financial coaches perspective. So we have prepared some questions. So here the first question that we have is, why do disasters like katong Tino, no? hit people financially so hard? Ano ka? Usa sa rason ana is ang mga tao karon we're just living paycheck to paycheck. Yes. No? Sweldo, gasto kung unsay maabot, pero ang problema man gud ana is kanang after, no? Kay ang mga gastuhan magpadayon. Yes. Pero ang income is stop. So manang maglisod na gyud sila og barog, labi na katong mga naitabuan nga lang sakyanan. So kailangan repair, kailangan balay, tanan ang naa dito. Kurot nya. People are just living paycheck to paycheck. So maguwat lang siya sa sweldo, ang pautan na naday siya gitabaho, wala. So grabe devastation, not only sa balay sa properties and all, but the financial struggle yun after the typhoon. So grabe, it's really hard yun nga bitong naon ba nga naapektuhan ang mga Filipinos, especially sa ilang Cebuanos, no, especially sa ilang finances. Yeah, especially dili lang pud kay financially, no, mentally sa mga nahitabo, trauma na pud sila. Right, so it's really hard yun.
that's why it's really important and I jud kay financial safety net, Yes. right? Like Mm. savings or insurances, because I have a client of mine, coach, napektuhan po sila sa kuan katong sa may Iluan, Manila, hadapit Kot-kot. Kot-kot, Okay. And I've been there, tanaw ko sa subdivision, nindot no, maayod pa kay mutang, nga na, but who would expect na mapatong sila dito sa roof because of kato. And then, actually, naamagod sila ay policy nga dugay na enforce. That was 2016. So, naka-accumulate na sila og funds, and then they're planning to do a partial withdraw. Okay. No, para at least makabangon sila balik. So, as a financial coach, ako lang po silang guidean kung unsay buhaton. Kinahanglan ba jud, nga na there's enough savings, pag dili na jud. But imagine if wala no, sa mga lisod good. Wala. No? So pagbangon og balik negative. Dili yes, back to zero, but to negative good. Sa nila. Labi na to sa mga ano, shout out sa mga taga CCF. Yes, mga taga CCF. Sa mga CCF. silingan namo nga tanaw mi sa among balay katong video, no? Atop na nakita sa among balay. Okay. So, kana lisod jud. Yes. No, but may ani, coach, what's the first step man to being financially ready for ingana calamities? Again, wake up call no sa tanang tao nga di lang mag-prepare magita no sa tanang mga necessities. Yes. Food, shelter, ana. But for a start yun is start in creating your emergency fund. Yes, correct. Emergency fund that should be ideally 3 to 6 months of your income. Yes. Of your income. Dili ka ng imuhang net. Yes. Okay, kung pila ma-receive nimo mo na imo isa aside. Later we'll talk about how to start the emergency fund. But mao ginay first imong kailangan punduhan kay para mo na siya barrier ba. Yeah. Okay. Kay story, a very good story. Actually, if you can atong ikagaw, no. Tabo ato sa Yolanda, nakasave sa kwarta, and then what our cousin did, gibutang niya sa plastic yung kwarta, no? Tanis bag na waterproof. Moto pag pag Yolanda, so ng tubig, then nasa kwarta na nagamit nila. Nga na-sustain nila, nagamit nilang kwarta hantod maabot sila diri sa Cebu. So maybe katong nga money yatong gikuan for emergency fund or mga nana. So best good is to start saving for the emergency fund. It's really a wake up call. Yes, dili lang kay one day millionaire ba tayo kasweldo na to, di na tabang na sunod. No, well in fact Philippines is a tropical no country. Naagid ni. Naagid ang average bagyo. 20 to pila to ka bagyo sa saka year, but naagid gid may mga walay bagyo sa saka correct tuig. So murag kuha na gid siya na I think it's time na mga Pinoy mag-prepare good for emergency fund. Ang emergency fund di na siya emergency kay mapalit ko kanang something. Dito tag itong J1 nga Jordan na shoes. Emergency gini kay nangato na dili. No, emergency fund ang gamit niya is for medical problems and emergency house repair, car repair, no, and also sa kanang mga calamities like if you have the emergency fund, let's say for example I need to go to a condo unit or a hotel kaya I think mas safer siya kay nas ibabaw in kaso mag-flood safe. If you have that money you can rent lang saka. Yes. And also I can still remember to pag-udet no, we're able to set aside emergency fund. Ang nahitabo ato is nangadto gid mi og what after 3 days prepare me food tanan. After 3 days nahurot naman wa pa electricity. Kuan food and water. So since naaman mi na set aside emergency fund adto mi og Batayan Island. North. Ato mi nagstay dito. Kay naman naka-ready man ang emergency fund what if wala. So adto lang gyud mi didto luoy kay mga anak. So man usa na mga na
pinaka-importante ang emergency fund. Emergency fund good, no? Mm. Which is mao lang pod mostly sa Filipinos maoy last nga gi-prioritize ba Yes. when it comes to savings, no? Mm. Ang emergency fund awahin na. Okay na. Which is, in fact, dapat mao gyud unahon. Mm. Priority gyud i-build your emergency fund una, then you can move on to unsa may imong gusto like Yes. investment or Mm. emergency fund in a form of with insurance or liquidity, meaning Yes. cash, Mm. no? Kana. And Correct. then sa kani nga mga scenario, coach, especially with the typhoon, Mm. naamon gyud to yung mga casualties, especially mga properties. Mm. How can insurance help during and after a typhoon? Yes. Insurance is kauban sa emergency fund, no? Katong Yes. gingon liquidity, motor emergency fund, and then the insurance. Kani manggod ang insurance katusad pareha sa emergency fund, least priority ba? Yes. Yeah, kung mag-need na awahin na kayo, Yeah. no? Especially sa katungod na mga casualties. Imagine, no, for pila ra ka oras, inana ba? Then, nana day namatay tungod sa lunok, no? Tungod sa baha. Then, sudden na jud kayo. Then, nana gyud ang kinabuhi ba? Hindi jud nakatagna, Yeah. no? And, after ana, di ba, kung what if na namatay? What if breadwinner to? Yes. No? What can a life insurance coverage or ang claim na niya can do sa mga nabilin na mga anak or family so that they can recover? Yes. No? There'll be, imagine if there is none good for a breadwinner, Mm. they'll recover financially, emotionally. Mentally. So, grabe jud. I talked to one of my clients who ang spouse who passed away, and the husband has an insurance. Niya na siya nako nga at least ang among giproblema karon is not financial problem. It's just for us to recover from the emotional loss ba. Yes. Nga nawa iyang husband, wala na iyang partner, pero wa siya nagbilin og problema sa kwarta. Correct. Yes, mo na sa life insurance and also sa katong mga medical insurance na adto didto para maka-recover, no? Katong mga nangasamad, katong mga kuan, no? Though yes, public na yung mga kuan yun, pero what if mo critical? Yes. No? What if gi-atake during the kuan, then kailangan operahan? Yeah. Diba? And also katong mga properties. Yeah. Gamit kayo, no? I think you know something about that, coach, katong sa car. Mm-mm. Sa car insurance, yes, kuan. For those nga na ay mga cars, especially sa katong mga pang loan, no, kailangan jud na comprehensive nga insurance. Mortgage. Yeah, so sa car actually naama na siya kumbaga kung sa life pa, murag rider ba? No, nana siya gitawag nga acts of nature. So I don't know good sa unsay deep yun nga definition about AON man tawag ana acts of nature. So kada if ang cause niya ano maguba, damage imuhang sakyanan, it's due to nature. Yes. Magating na ay claims kang makakuha. No? So that's the advantage good of comprehensive. Kung third TPL lang, mo lang third party. Third party. No, third party is kana makabangga. So kung mabayad sa unsay damage imong sakyanan. But comprehensive both na imuhang sakyanan, kung pa-repair og sa katong third party. Kaso disgrasya. Yes. And kanang mga properties, napod na sila especially kanang mga valuable kay nila nga mga butang. Pwede pa na sila ma-insure. So, times kay nga to, you can file a claim. Yes. Kung mo ni tabo sa kong balay, ang ako ang usaban mga valuable kayo. Tato. Kasi you have a 100,000 worth nga TV. O kana, Example lang. Right. No? Even mga collections nimo nga mga mahal. Oh. Hindi mo na mo ma-insure. So kana. So that's why mga painting, no? Yeah, mga paintings sa mga mahalon kayo. Mahal kayo. Yeah. Katulang maanod lang. It's really kuan good. Insurance is kuan good. Kumbaga it's a safety net ba nato, and it's also kuan financial protection. Yes, no? Okay. Or again, sige ko balik ka ng wake up call, no? Eh, diha naman good ma-appreciate kung nan na. Yes. Right? But hopefully,
after this, if you're watching this podcast, please connect with your friend who is in the insurance industry, HMO, life insurance, Yes. kanang non-life nga mga Non-life. insurances like property insurance, fire Property. insurance, to protect. Imagine, no, for example, itong acts of nature, Yes. nga kanang you're only paying sa comprehensive, depende man na sa car, sa butanta mga 30,000 or 40,000. But ang worth sa mong car is, let's say, mga 1 million, 2 million. Imagine kung usa sa car katon na submerge, but you have the katong insurance nga comprehensive. So you're only paying 30,000 for coverage nimo. Imagine 1 million gud to sa imong sakyanan. Gamay ra kayo. That's only 3% of the worth sa imong sakyanan. Di ba? Hopefully mo na malamdagan tana ba nga it's not all about insurance, is not all about death. Yes. But also medical, mga properties. Properties, no? Same ato, no? So car insurance is can also ma-relate mo sa nimo sa life kay namgi storms sa kuan. Same with us, tong life namgi mga storms and imo na lang unsay mong giandam, unsay mong prepare just in case that storm arrives. Mabuto nagkuha kana just in case. But no? But many say, coach, nga wala pa ko'y extra para magtigom or para mag-insure. How can they start if nga ng mga scenario? Okay. Ang dili man gud kuan diri ang pangutan how they start, no? But the consistency, no? Kay yes, sugod ako. Kausara, guman man na. Yes. So the consistency of creating your emergency fund or even starting a plan, ipay gud nimo ang policy sad because it's a two-way. But it's a contract between you and the insurance company. Yes. So if you're paying your policies, definitely if claims kailangan na, of course ang responsibility sa usa ka insurance company will also give back sa imuha. Anita sa emergency fund, at least you start with 50 pesos. 100 because it will definitely mo pile up, nga mo daghan siya. Consistency gyud kay kung moana ka nga ay uni anak mong sugod kay wa pa kay kwarta, no? Sa kanang inana nga statement di jud ka kasugod. Yes. Right? So start with 50 pesos or 20, 50. Set aside lang nimo, no? Set aside lang gyud nimo. Asa man pwede mo ma-set aside. Pwede ka for a start, you can palit ka traditional nga way, no? You know what, kato nakadto mi sa akong wife, nagpalit mig tulo ka alkansiya before lang gyud, kanang tulo, then it's for the emergency sa mga bata, no? Kay kaso ko kato malaksi gyud to, pero at least we're building the habit of creating the emergency fund, no? Pwede nimo ibutang imong kwarta like sa kanang dali ra gyud ba, liquid ra, dali ra ma-access to, bangko ba ana. So kana emergency fund. And in addition, if naka-build na kang emergency fund, what we suggest, actually morning among i-suggest or i-coach sa among mga pang-consult nga at least 1 month of your monthly income naa ka in cash. Yes. Kay para inana mga kalamidad naa kay kwarta makuot. Why? Ang bangko sirado. Yun. ATM guba, what if na bahaan. Correct. No? So asa man tag kwarta, no? And also imagine atong income wala. Stop. Pero ang atong mga utang, mga responsibilities, bills, padayon gyapon. So kana have the safety net, no? Start be consistent lang gyud. Start with 50 pesos. Yes, no? 50 kana pila na guna if that's a month, pila na mo matigo man na, no? Kung everyday that's 50 pesos a day. So let's do the math. The math, 1,000 kapin. So that's 50 pesos times 30 days, or let's say 365 days. Consistent man good. You can save 18,000.
And I talked to JT driver, kanang Oh, delivery driver. GNT. GNT, ilang mga sweldo daw nasa 14,000 ang buwan. So, at least 18 na imong na-save. Na kay 1 month. Bitaw. Kamay na lang gulang nimo Ako for kuan sa mga emergency fund. So, it's all in the mind, and again, a wake-up call to all of us. Dili, sa mga viewers kita, even kami. Apel me. No, kailangan jud kailangan gid ay nga di lang ta mag-prepare for the necessities. Also financially gid. That's why on our mga financial consultations, apel gid namo ang emergency fund kato. Yes. Kung naay liquid 1 month kay in times like this kita na to. Unsa kay importante? Magpanic na dayon after mangitag ATM, maka-withdraw, and Yes. wala man jud, nakahurot naman na kay a day before ang storm nabot, makita nimo Panic as kayo ang asking linya sa ATM, even sa paggasolina. Yes, gasolina, pag full tank. Yes. No? Even me, ako even though nga dili kay ingon nga baon to dito nga lugar, pero mag-ready na lang jud kay from experience katong audit, grabe ba katong audit, no? Linya, maayo tubig, pagkaon, gasolina. Ni mahal pa ganito. Makaabot ko to 100 ang 100 ang litro. gas. Grabe na kamahal. So, it's really important yun nga again, ang emergency fund magi pinaka-priority. Right? And then, Coach, what's your final advice for Filipinos recovering from Typhoon Tina? Kalima na guro na akong sulti. Wake up call. Wake up call.